बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे ख्वाब में शादी होते देखना की मुख्तलिफ 25 तबीरें। तो सबसे पहले है ख्वाब में शादी अल्लाह ताला की तरफ से अनायत पर दलालत करता है, यानी कि आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। अगर आप ऑलरेडी कारोबार कर रहे हैं तो आपको कारोबार जो है उसमें इजाफा हो सकता है। और कभी कभी शादी जो है जो कैद, कर्ज, परेशानी और गम, किसी की जमानत में आना और बड़े बड़े ओहदे लेने के लिए कोशिश करने पर भी दलालत करता है। नंबर 2, अगर नामालूम औरत से शादी की या ख्वाब में औरत को देखा ही नहीं तो ये मौत के करीब होने की निशानी है और एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ मुंतकिल होने पर दलालत करता है। यानी अगर आप एक जगह घर है तो आप दूसरे शहर में जा सकते हैं। तो अगर अमारत के काबिल हों, यानी कि अगर आपका सियासत से कोई तल्लक है, जहाँ आप किसी ऑफिस में छोटे ओहदे पे काम करते हैं तो आपको आपकी हैसियत के मुताबिक बड़ा ओहदा मिलने का भी हो सकती है इसकी तबीर। ये लिखा है जब काबिल हों या वलायत के अहल हों तो अमीर और वली बनाया जाएगा जो अपने लायक मनसब पर मनसब इख्तियार करेगा। नंबर 3 है कि अगर शादी सिर्फ शहवत की शक्ल में हो तो ये अल्लाह के साथ अच्छे मुआहदे की अलामत है। नंबर 4 है और अगर ज़फ़ाफ की शक्ल में हो, यानी कि जिसको हम सागरात कहते हैं, जिसका आमतौर पर होता है, तो ये मनसब और अच्छी शोहरत की अलामत है। शादी हुरफत से भी तारीफ की जाती है। हुरफत होता है हिरफत या हुरफत, ये पेशे को कहते हैं, कैरियर के मतलब भी होती है। तो कैरियर के मतलब से क्या है। नंबर 5 पे है तो अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि उसने औरत के साथ शादी की और वो मर गई तो तबीर ये है कि वो ऐसी हुरफत या पेशे में काम करेगा जिसमें सिवाय काम, थकावट और परेशानी के ज्यादा कुछ हासिल ना करेगा। नंबर 6, अगर किसी ने देखा कि उसने यहूदी औरत के साथ शादी की है तो वो ऐसे काम की कोशिश कर रहा होगा जिसमें वो गुनाह और बुराइयों पर जुर्रत कर रहा होगा। अगर किसी ने देखा कि उसने ईसाई औरत के साथ शादी की है तो वो ऐसा पेशा इख्तियार करेगा जो कि गलत और पुरफतन होगा, यानी कि गुनाह पे मबनी होगा, फितने पे मबनी होगा। नंबर 7, अगर मजूसी औरत जो आग के पुजारी होते हैं उससे शादी की है तो ऐसा पेशा इख्तियार करेगा जो बेदीन होगा, यानी कि मिसाल के तौर पर जैसे शराब का कोई कारोबार करेगा या जुए का करेगा जो दीन से मुतल्लक नहीं होता। नंबर 8, अगर किसी ने जानिया के साथ ब्याह किया तो वो खुद जानी होगा। नंबर 9, अगर किसी ने ऐसी औरत के साथ शादी की जो इस पर गालिब हो, यानी कि औरत जो है वो मालदार हो या औरत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, मर्तबे में उससे ज़्यादा हो। अगर वो आदमी देखे कि औरत उससे ज़्यादा मर्तबे वाली है जिससे वो शादी करता है तो वो बारी कैद भुगतेगा। नंबर 10, अगर किसी ने कुतिया के साथ शादी की तो वो कोई बुरा और घटिया काम करेगा। नंबर 11, अगर किसी ने देखा कि बाजों और गाने वाली औरतों के जुलू में, यानी कि मेन ये है कि बादशाह की बेटी के साथ अगर शादी करेगा तो वो आदमी जो है वो नफाक की जड़ यानी शराब पीता होगा। और अगर किसी ने देखा कि एक आदमी ने औरत से शादी की और फिर इसको पेश कर दी तो वो औरत के माल खामन से माल पाएगा। मसलन औरत से जस्ट शादी की, उसके साथ कोई जो है वो रस्म नहीं रखा जो होती है रवाज, तो जस्ट उसके खामन को दे दिया तो फिर उसके खामन से वो माल पाएगा। और अगर शादी की और खुद उसके पास चला गया तो इसका पहला हकीकी खामन उस ख्वाब में शादी करने वाले खामन से माल और भलाई पाएगा। नंबर 14, अगर किसी ने अपनी बीवी को देखा गोया कि उसने किसी बुखार ज़्यादा मर्द से ब्याह कर लिया है तो उसको हमेशा का बुखार हो जाएगा, यानी कि उस आदमी को जिसने देखा अपनी बीवी को। नंबर 15, अगर किसी ने बादशाह की बीवी से निकाह किया तो तबीर है कि वो बादशाहत पाएगा। जैसे आजकल बादशाहत नहीं होती, लेकिन अगर किसी ने किसी अमीर आदमी की बीवी से निकाह कर लिया है तो वो भी अमीर हो जाएगा अगर उसका अहल हो, वरना कोई सियासत वगैरह करेगा। मतलब अच्छा है, कोई दुनियावी जो है वो मामला तो उसके बहुत बेहतर हो जाएंगे। नंबर 16, अगर किसी ने मुर्दा औरत से शादी की तो मुर्दा के उस मामले को हल करने में कामयाब होगा जिससे वो मजूस हो चुका है। मुर्दा औरत से शादी करेगा तो उसका मतलब ये है कि अगर वो किसी काम जो उसने किया था और उससे उसको उम्मीद नहीं थी कि वो अब चलेगा या हो जाएगा, कुछ छोड़ दिया था उसने, तो उसका वो काम भी चल पड़ेगा, उसको उसमें से भी काम से मुनाफा आएगा। नंबर 17, अगर बीमार औरत ने निकाह किया, ये औरत के मतलब है, लेकिन उसने खामद को ना देखा ना ही उसको पहचानती हो, ना ही उसका नाम जानती हो,
تو وہ عورت جو ہے اس کے لیے بہت برا ہے کہ وہ مر جائے گی۔ ایسے ہی بیمار آدمی بھی اگر خواب میں شادی کرے اور نہ ہی بیوی کو دیکھے اور نہ ہی اس کے سامنے اس کا نام بیان کیا گیا ہو تو اس کی بھی تعبیر یہ ہے کہ وہ مر جائے گا۔ نمبر 18، اگر کسی نے اپنی باندی کسی انسان سے بیائی تو وہ اپنی جائیداد بیچے گا۔ یہ آج کل باندی تو ہوتی نہیں ہے، اس کی تعبیر تو میرا خیال آج کل لاگو نہیں ہوتی۔ نمبر 19، اگر کسی حاملہ عورت یعنی کہ جس عورت کے گھر میں بیٹا بیٹی کی پیدائش ہونے والی ہے، اس نے خواب دیکھا، اس نے شادی کی، اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی شادی ہوئی ہے تو وہ بچی کو جنم دے گی، اور اگر وہ دلہن کی طرح خواب میں دکھائی دے، مثلا شادی کے علاوہ اگر وہ سارا اس کو سسٹم نظر آئے، شادی ہوتی ہوئی اپنے آپ کو سجی دجی بیٹھی نظر آئے، تو پھر وہ لڑکے کو جنم دے گی۔ اور اگر کسی عورت کا لڑکا ہو یعنی کہ اس کی اولاد موجود ہو اور وہ دیکھے کہ اس نے نکاح کیا ہے تو اپنے بیٹے کا نکاح کرائے گی۔ اور اگر عورت شادی شدہ نہیں ہے یا کنواری ہے اور اس کے بچے بھی نہیں ہیں، حاملہ بھی نہیں ہے، تو وہ خیر پائے گی۔ اگر کسی عورت نے اپنا نکاح مردہ آدمی سے کر لیا تو اس کا گھر اجڑ جائے گا اور وہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہوگی۔ 22، ایسے ہی اگر میت اس کو مردہ خانے میں لے جائے اور وہ مردہ کو پہچانتی بھی ہو تو تب بھی یہی تعبیر ہے کہ وہ اس کے لیے بہت بری تعبیر ہے، اس کو استغفار کرنا چاہیے۔ نمبر 23، اگر میت کو نہ پہچانتی ہو تو وہ مر جائے گی۔ اگر پہچانتی ہے تو تباہی ہے، اگر پہچانتی ہے تو وہ مر جائے گی۔ اگر کسی نے دیکھا کہ اس نے کسی عورت کے ساتھ شادی کر کے اس سے دخول کیا تو وہ عورت مرد کے کسی معاملے میں اپنی ریشہ دوانیوں سے کامیاب ہوگا۔ ریشہ دوانیاں مطلب خفیہ تدبیر یا کوئی پوشیدہ معاملات سے وہ کامیاب ہو جائے گا اگر کوئی، اور وہ معاملہ اہمیت میں اس عورت کے جمال کی قدر ہوگا۔ اگر دخول نہیں کیا تو اس کی کامیابی اس سے کم ہوگی جتنی کہ وہ اگر وہ دخول کر لیتا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ اس نے عورت کے ساتھ شادی کر لی حالانکہ اس کی اپنی ایک یا زیادہ بیویاں ہوں تو وہ بلائی اور غلبہ پائے گا۔ مطلب اگر انسان دوسری بیوی تعبیر ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بلائی اور غلبہ پائے گا۔ اس عورت کے حسن جمال کے بقدر جتنی وہ زیادہ دوسری بیوی خوبصورت ہوگی اتنا ہی اس کو دنیاوی طور پہ مال حاصل ہونے کی یا کوئی بھی منافع ہونے کی جو ہے وہ ضمانت ہوتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس کو دیکھے یا پہچانتا ہو۔ اگر وہ اس کو نہ پہچانتا ہو، نہ ہی اس کا نام جانتا ہو، لیکن اس کے لیے تیار کی جائے تو یہ اس کی اپنی موت یا اس کے ہاتھوں کسی کی موت کی علامت ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی، آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی۔ آلموسٹ آپ کی تمام جو ہے تعبیریں اس میں بیان کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور خواب آئی ہے اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کر کے ہمیں لازمی اپریشیٹ کیا کریں۔ آپ کے قیمتی وقت کے لیے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت